Kita pergi kepada final part of transport mechanism across the membrane. So kita akan belajar about active transport. Untuk active transport, kita ada dua jenis. Pertama, kita nak belajar sodium potassium pump. Yang kedua, kita nak belajar bulk transport. Cuma untuk bulk transport, kita pecahkan lagi kepada endocytosis dan juga exocytosis. Dan untuk endocytosis ni actually kita pecah lagi kepada dua, which is pinocytosis dan phagocytosis. Okey, kita masuk dulu kepada apa definition active transport, and then lepas tu kita masuk sodium potassium pump lah. So untuk active transport means that molecules move from a region of lower concentration to a region of higher concentration. So molecules tu yang bergerak lah daripada lower concentration kepada higher concentration. Maksudnya let's say ini adalah permeable membrane. So kamu nak gerakkan molekul yang sedikit, let's say ada transport protein lah dekat sini, kepada molekul yang banyak. Okay. So molecules tu bergerak daripada lower concentration kepada high concentration. So ini adalah active transport. So kita memerlukan ATP lah, energy kat sini. And then dengan kata lain, molecules tu move against concentration gradient. So untuk active transport, disebabkan kita nak melawan gradient kan, against the concentration gradient daripada low concentration kepada high concentration of solute atau molecules. So kita memerlukan energy. Energy yang kita gunakan tu dalam bentuk ATP. ATP ni adalah salah satu bentuk energy. So kalau paling senang kita buat macam ni je lah. Nama panjang dia adenosine triphosphate. So kita ada adenine. Adenine ni kamu dah pernah dengar, which is bases yang kita belajar masa tajuk nucleic acid yang ada pada DNA dengan RNA. So kita ada adenine, and then kita ada phosphate 3 ketul lah. Sebab nama panjang dia adenosine triphosphate. Maksudnya ada 3 phosphate. Jadi energi tu disimpan dekat bond ni lah, dekat phosphate bond ni. So untuk dapat energi tu untuk melakukan active transport, actually kita akan break bond dekat sini, phosphate bond ni. So terhasillah energi. Okay, nanti kita akan belajar lah. And then untuk active transport, dia hanya melibatkan carrier protein. So bila kita kata carrier protein, maksudnya protein tu dia ada specific binding site yang spesifik kepada molecules yang dia nak transport in ataupun out daripada sel. Okay, kalau channel protein dia tidak ada specific shape, okay, specific binding site. Dia just laluan sahaja. So ion boleh pass through lah. Okay, so example of carrier protein adalah sodium potassium pump. So boleh tengok dekat sini lah example of carrier protein. Ni adalah protein yang ada dekat kamu punya plasma membrane lah. Okay, so untuk sodium potassium pump ni, dia punya function adalah to maintain the concentration of sodium ion and potassium ion across the plasma membrane. Kalau soalan tanya dekat mana boleh jumpa sodium potassium pump, kamu boleh cakap dekat neuron ataupun nerve cell. Dekat situ memang banyak sodium potassium pump untuk kita maintain concentration of sodium dengan potassium ion. Actually kita akan belajar lebih ni masa second semester lah, tajuk coordination, masa kita nak belajar transmission of impulse. Okay, jom kita belajar the first active transport, which is sodium potassium pump. Saya bagi bigger picture dulu. So ni bigger picture dia lah apa yang terjadi untuk sodium potassium pump. So cytoplasm ni refer dalam sel, yang ni refer kepada luar sel lah, extracellular. Okay, so ini intracellular. Okay, kita pergi kepada yang pertama, step pertama, apa jadi masa sodium potassium pump ni operate. Okay, pertama kita label dulu. Yang kuning ni dalam cytoplasm lah, yang ni luar lah, extracellular. So actually inside sodium concentration adalah rendah. Okay, di luar sodium concentration adalah tinggi. So sekarang ni kita nak bawa sodium daripada dalam ke luar, daripada sikit concentration of sodium kepada yang banyak lah. So kita dah against concentration gradient dekat sini. Okay, so nampaklah ciri-ciri pertama active transport.
So, yang pertama, apa yang berlaku? 3 sodium ion in intracellular cytoplasm will bind to the sodium potassium pump. Okay, so inilah sodium potassium pump dan kita tahu sodium potassium pump adalah carrier protein. So, maksudnya dia ada specific binding site yang shape dia sama dengan molekul yang dia nak transport lah, mesti spesifik. So, kita tengok sodium ion daripada cytoplasm ataupun intracellular cytoplasm akan bind kepada sodium potassium pump. And then point yang kedua, phosphate group is transfer from ATP to sodium potassium pump. Okay, disebabkan kita nak transport sodium ion yang sikit dekat dalam kepada kawasan yang banyak sodium ion, kita memerlukan energi lah, sebab active transport memerlukan energi. So energi yang kita nak tu dia ambil daripada ATP. So macam saya kata before this, ATP adalah adenosine triphosphate. So kalau ATP, adenine, tambah lagi phosphate, triphosphate, so ada 3 phosphate. So, bila kita nak energi, kita kena break bond lah, phosphate bond dekat sini. So, barulah kita akan dapat energi tu lah. Okay. So, bila kita dah break bond, apa yang jadi, kita akan dapat ADP, adenosine diphosphate, 2 je tinggal, tambah phosphate. So, phosphate yang tidak melekat pada mana-mana molekul kita panggil inorganic phosphate lah. So, energi daripada breaking of phosphate bond ni lah yang kita akan supply kepada kita punya sodium potassium pump. Okay. That's why dia kata dekat sini, breaking of one phosphate bond in ATP release energy to the pump protein. Okay. So, phosphate yang kita dapat daripada kita break phosphate bond dekat sini, dia akan bind pada carrier protein ni ataupun sodium potassium pump ni supaya kita boleh transport 3 sodium ion daripada dalam ni keluar daripada sel. Okay. So, apa yang berlaku bila phosphate dah bind untuk bagi energi, this causes the sodium potassium pump to change its shape ataupun conformation. Okay, masa phosphate tu dah bind kepada sodium potassium pump untuk supply energi untuk transport 3 sodium ion daripada dalam keluar, apa yang berlaku? Macam mana sodium ion tu boleh dikeluarkan adalah disebabkan shape of binding site ni berubah. Okay, kenapa berubah? Sebab tadi phosphate dah bind lah. So, bila berubah, apa yang berlaku? Sodium ion ni dah tak fit lah untuk duduk dekat binding site tu. That's why dia dikeluarkan daripada pump ni, pergi keluar daripada cytoplasm. Okay, pergi kepada extracellular fluid lah. Okay. So, bila dah berubah shape tadi, sodium potassium pump, 3 sodium ion are released to extracellular fluid. Okay, settle. Okey, selepas 3 sodium ion dah keluar, apa yang berlaku? Dekat luar ni ada potassium ion. So, potassium pula yang akan bind kepada sodium potassium pump. So, kita nak bawa potassium ion pula masuk ke dalam. So, untuk potassium ion concentration dekat luar rendah. Dekat dalam sel, potassium ion adalah tinggi. So, less concentration to higher concentration ni dah against concentration gradient. Okay. So, ini active transport jugalah. So, untuk ni 2 saja potassium ion yang akan bind pada carrier protein ataupun sodium potassium pump. And then, apa yang berlaku? Dia akan menyebabkan phosphate group. So, ni phosphate group ni kan, dia akan detach lah. So, phosphate group ni akan detach daripada pump. And then the sodium potassium pump return to its original conformation. Bila sahaja potassium ion bind pada sodium potassium pump, phosphate group yang bind tadi dia detach. So bila detach, dia akan menyebabkan sodium potassium pump ni, bahagian yang dah berubah bentuk ni, kembali kepada original shape ataupun original conformation. So boleh nampak bentuk dia dah sesuai dengan sodium ion yang awal-awal tadi. Okay. And then apa yang berlaku? 2 sodium ion is released into the cytoplasm and the pump is ready to bind to 3 sodium ion again. And then cycle tu repeat lah. Okay.
So penting untuk dia berubah kepada original shape dia supaya kita boleh bind lagi dengan another sodium ion. Okay, so dia berubah. Dia akan sentiasa, cycle tu akan repeat sebab kita nak sentiasa maintain concentration of sodium ion dengan potassium ion. So inilah dia punya bigger picture. So saya tolong besarkan and then saya tolong gerakkan dia lah untuk kamu tengok proses tu. Okay. So that's all untuk sodium potassium pump.